Hello everyone, my name is Nyoman Gede Adnyana, and in this video I would like to interpret the video from the Dr. Devra Davies. The title is The Truth About Mobile Phone and Wireless Radiations. Okay, let's move. Thank you very much. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. Terima kasih banyak, Dan Mario. Saya merasa terhormat berada di sini. Suatu kehormatan untuk melihat Anda sekalian. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic Saya harus mengatakan bahwa saya sangat discussion. saya sangat senang berada di universitas hebat ini dan yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis. And I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Because the issue I'm going to talk with you about is, there isn't one truth. Of course, truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. Dan saya berharap dapat melakukan percakapan yang jujur dan penuh seperti yang kita katakan di dunia diplomasi. Karena masalah yang saya bicarakan dengan Anda adalah tidak satu kebenaran. Tentu saja, kebenaran adalah istilah yang relatif pada satu titik. Kebenaran adalah dunia itu datar. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today, 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains itu saja selalu relatif. Tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini, 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diperkirakan akan membentuk Internet of Things. And we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. You've mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it. Secara singkat, Anda telah menyebutkan beberapa karir saya. Saya tidak akan membahas ini dengan sangat rinci, tetapi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal terpenting untuk saya lakukan dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup untuk mengingatnya. But long time ago, we used to have smoke on airplanes. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in the committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Tapi dulu diperbolehkan untuk merokok di pesawat. Orang bisa merokok di pesawat. Dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda dalam komite yang benar-benar meninjau data dan merekomendasikan agar tidak merokok di dalam pesawat. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. Anda mungkin terkejut mendengar bahwa pertanyaan untuk sains pada saat itu. Tetapi dan ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik karena banyak pertanyaan yang dilontarkan tentang keamanan tembakau di dalam pesawat. And they were, in fact, legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important questions to be asked about mobile phone radiation today, without any doubt. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. Dan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sah. Hal-hal yang kita tidak tahu, ada banyak pertanyaan penting yang harus ditanyakan tentang radiasi ponsel hari ini. Tanpa keraguan, tetapi kenyataan adalah kita tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan di tempat lain. Sangat sedikit penelitian baru yang dilakukan di bidang satu ini. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine
doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the U.S. Department of Defense. Sangat menyenangkan berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknoelektro dan pengaplikasiannya pada kedokteran, melakukan beberapa pekerjaan yang paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia termasuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat. And I've worked at some of the top institutions in the world in science, and so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. Dan saya telah bekerja di beberapa institusi termuka di dunia dalam sains, dan ketika saya pertama kali berpikir, mungkin ada sesuatu yang salah dengan ponsel. Saya sebenarnya memiliki 3 ponsel saat itu, saya memiliki 2 sekarang, dan ya setiap orang harus berhemat sedikit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because of course I knew all about what's important in science. Well, I was wrong. Dan saya tidak percaya ada masalah, dan saya pikir jika ada masalah saya akan mengetahuinya karena tentu saja saya tahu semua tentang itu penting dalam sains. Ya, saya salah. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day, and found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelepon orang atau benar-benar mengirim mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari. Dan saya merasa itu menyenangkan pada awalnya, dan ketika seseorang berkata kepada saya, mungkin ada masalah dengan ini, dengan kesehatan kita, saya berkata, oh, jangan konyol. There was a problem. I know about it. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. Jika ada masalah, saya akan mengetahuinya. Ya, saya salah dan saya tahu sekarang adalah bahwa informasi dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi keselamatan. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. Saya akan minta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat berapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone. Sekarang saya berasumsi bahwa tidak semua dari Anda menonaktifkan iPhone. So, for those who have an iPhone, would you raise your hand again? I'd like you to share with your colleagues. So, please go to the settings on your phone. Jadi bagi Anda yang memiliki iPhone, misalkan Anda tidak angkat tangan lagi, saya ingin Anda berbagi dengan rekan Anda. Jadi, silakan buka pengaturan di ponsel Anda. Right? Please take a moment and nod when you've got there. All right? And be prepared to share. All right? Go to settings on the phone. Got there? All right. Now, get to settings. Baiklah, tolong luangkan waktu sejenak untuk menunggu ketika Anda sudah sampai di sana. Baik, dan bersiaplah untuk berbagi. Baik, pergi ke pengaturan di telepon. Mengerti? Now go to About. I'm sorry, you have to go to General first. There's a mistake here. You have to go to General. All right? Under General, under Settings. Then go to About, which is at the top. Got there? About? Yes? Okay. Now, Baik, sekarang masuk ke pengaturan. Sekarang pergi ke tentang. Maaf, saya harus pergi ke bagian umum dulu. Ada kesalahan di sini. Saya harus pergi ke bagian umum. Baiklah, di bawah umum, di bawah pengaturan, lalu pergi ke tentang. Yang di sana, yang dari sana, Anda sampai di sana tentang. Oke, baiklah. now you have to scroll all the way down to something you don't normally see, called Legal. You got to Legal? All right. Now click on RF exposure.
Now, you can read it later. Sekarang Anda harus mengulir ke bawah ke sesuatu yang biasanya yang tidak Anda lihat, yang disebut legal, sudah pada legal. Baiklah, sekarang klik pada exposure RF. Sekarang Anda bisa membacanya setelah ini. But it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as-tested exposure guidelines. And by the way, the iPhone does it. I happen to know how to find it on the iPhone. Tetapi pada dasarnya ini memberitahu bahwa Anda perlu tahu bahwa Anda tidak dapat menyimpan ponsel tepat di sebelah atau di dekat tubuh Anda tanpa melebihi pedoman paparan yang telah diuji. Dan ngomong-ngomong, saya kebetulan tahu cara menemukannya di iPhone. Learning the Android system myself, but all smartphones come with some information that basically says, don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as-tested exposure guidelines. Now, Saya sendiri baru belajar sistem Android, tetapi semua ponsel pintar dilengkapi dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan simpan ponsel di saku Anda atau Anda akan melampaui pedoman paparan yang telah diuji. How many of you knew that before today? This is a very well-informed audience relative to others. Sekarang berapa banyak dari Anda yang tahu itu sebelum hari ini? Nah, ini adalah audiens dan pedoman yang sangat berpengetahuan relatif terhadap orang lain. Okay, that's all about the interpreting the video, and thank you.